Record nyo, ah. Kwentuhan na lang tayo. Aray ko. Sige, magkwento ka, best friend. Makikinig kami. Gusto mo ba? Aray ko. Sige, ayun. Pasok tayo mid. Pasok tayo mid. Record nyo, ah. Hindi tayo mid. Para macro. Dito kayo, par. Patay ka agad, ah. Par, dito kayo sa macro ko. Wait yan. Dito kayo sa macro. Wala pa mga laban, eh. Kailangan nyo Epes, oh. Meron dito, ha. Ito, lapit ka dun kay, kay Erinsan. Erinsan, ito. Ito. Erin, Saan? use will. Yes, Use will. papasok. Saan Dito pumasok? kayo. Ito, Dito kayo pumasok. 8, 7, 6. Pabayin ng lahat yan. 6, JJ 5, nakabili na. 4, Yung Three. Ken George siya. 2, 1. Up. May mapatay pa yan. Dito lang. Kala ko, Erin. Pag pumasok yun, boy, hibayin nyo kagad. Para hindi na makapatay. Compress. Saan kayo, boss? Mid. Yan, kamustahin mo si Faith? Baka kaya pa 8 hours. Tangay na. Kahit patawas niya, wala nang bisa yan. Ano? Left? Left. 3, 2, 1, trap ulit. Walang megaphone eh. Ready. Pabayin yan. 1, up. Dito mga Puta, may napatay pa. Compress. Wala pa si Alex. Andyan. Online. Compress lang. Ito, may pumapasok na ng balala. Ito, RT lang. Balala at saka balala, maraming OP, ilang piraso lang. Tara dito sa gitna. Bilog. left nakatapak 20. Senti. Left. Pasok na. Oh, 8. Tara, balik. 7. 6. Pabayin yan. 5. 4. Pabay. 3. 2. 1. 1. Up. Saan yan? Left. Compress mo na lahat. Ito. Pasali. Wad. Tagal mag-up. Yun ang mga... Dito na sa labas pumapatay, hindi makapatay sa loob eh. Compress nandito. Ayun, Senti nakapakulit left. Pumasok ng left. Oh, pabayin yan. 7. Pabay. 5. JJ nakabili na. Sabi yung Three. ilo. 2. JK nakabili na rin. 1. Up. 147 boss kayo. Barcode nakabili na. Dito lang. The rest yun. Compress. Nakukombo na oh. OP naka-up sa right ah. One party. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Wait lang, wala pa. Malis. Balala nakatapak. Dito lang. Balala naka-apak ng left. Sige. Pumasok. Pumasok ng left. Oh, tara left. 7. 6. 5. Pasok ng left ah. 4. Apak Senti. 3. 2. 1. Up. Wait lang. Okay, dito lang. Gago si Chino. Saan pumunta yun? Naka-AFK? Okay lang. Buwang palado. Tagal binoring si Gago. Tumita pa. Compress lang. Dito lang. Yamite naka-apak ng mid ah. Sige lang. Ayun, tinatay sa labas. Yeah, wala pa. Short ka, huwag na yung mga tulabas. Balala naka-apak left. Sige, dito What? lang. Balala. 8. Papasok 7. din ng left. 6. 5. Tumasok. 4. 3. 2. Balala muna. 1. 1. Up. 6. 5. 4. 3, 2, 1. Ready. 1. Up. Kita mo na lahat. Ito, namatay ko agad ako dyan. Nakalang ba Gusto yun? mo kaibigan. Okay, ubusin nyo par. Ayun pa, may ano pa, sentinel sa 4, 3, 2, 1, 1, 1, up, itabol na.
Sentinels, kaibigan. Balala pumasok ng right. OIP Cool papasok. down ako ba? Compress. OIP balala right. Compress muna sa left. May manamatay tropa. Pasok left. Wait lang, dito lang. Dito pumasok na rin ng right. Left muna, left, ha. Wala ka? Pati si Sentinel pumasok. Right na, 3, 2, 1, trap, right na. Right ka na, pumasok ka. Wait lang. Nandisi ako. Wait lang, saglit lang ah. Ano si Demis? Tagal ng loading lang sa akin gaan. Okay, bus nyo. Tara, balik na. Dito lang, right lang. Abiya. Balala pumasok ng left. 3, 2, 1, trap, baba. Left. Baba. Lahat na sila pati ni Yannick. Okay, push yun na. 3, Utang ina mo eh. 2, 1, up. Sige, L2, ready, 1, up. Papasok Tara, ng balik. right. Balik na L. L, 4, 3. Yung ano ano nga to? Yung isang Guild of Phoenix. Ito na. Oy, Pinoy, ready, 1, up. Putang ina mo, yung AU, di pumasok yung AU galing agad na. Naka-attack ng Sorry, right nakakaiba. balala. Pumasok balala sa right. Sige, Yannick compress. na rin Cool down ng ako right. ba yan? Compress muna. 3, 2, 1, drop ba? Karay. May bakit. Kaya, ready, 1, up. OIP pumasok na rin ng right. Kapapasok Eight. lang. 7, putang inang yan. 6, 5, ang lambot. 4, 3, 2, 1, up. Oy, Pinoy. 2, up. Okay, laban nyo. 4, 3, 2, 1, Sentinel. JJ yan, JJ. 1, up. Balala naka-attack. Putang inang yan. Naka-DOD pa. Putang Cool down, inang. boy. Sige. OIP pumasok ha. Wala. 8, 7, putang Ikaw ito nga kami muna, city ko. right? 6, Ako man. 5, 4, 3, 2, 1, up. Oy, Pinoy. 2, up. Sentinel Yung AU. nakapasok. Sige, laban nyo. 3, 2, 1, up. Compress. Ang ina, pinukulampog ah. Pumasok mid. Compress. 3, 2, 1, drop a mid. Akin to si Tekken. May galit. Yun nga yun eh. Bibigyan lang isa eh. 1, up. Yung AU pa ba yan? Yung AU pare ko eh. Laban nyo. 1, up. Bang, tatakbo ka pa. Tatakbuhan mo pa. Ayun na yung ano ito. Compress. Ito na, Archer. Ayun na, Ready. set 1, up. Sabi yung barcode na. Compress. Compress muna kayo pre. Compress lang. Sa labas na sila. Naka-attack right OIP. Compress. 3, 2, 1, Pumasok drop right. right. 8, Sentinel Seven. papasok. 6, 5, 4, oy Pinoy 3, 2, 1, up, 2, 1, Sentinels, ready, 1, up. Aray ko. Yan lang. Patayin nyo, Archer! Kita mo yan, pabi naman. Puta, naka-DOD pa yung Brilliance. Oy, Compress pinaka- dito. Compress sa right. Compress. 3, Naka-attack pa lang. 2, 1, tara baba. Oh, balik right. 8, Pumasok na. 7, 6, Sabi yung AU ah. 4, 3, 2, 1, up. 2, up. 3, up. 4, Sentinel. 6, 4, 3, 2, 1, up. Ito nakabiyay na yung ilo. 2, up. Ito ba? Balik sa right. LOIP. Naka-attack LOIP. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Walang pumasok na. 8, 7, Sentinel papasok na rin ha. 5, 4, 3, 2, 1.
Sinugtok. Ready. 1. Balala na, pumasok right. Compress. Pati- 3. Compress. 3, 2, 1. Tara baba. OIP, pumasok na rin ng right. 8, 7, 6, 5, 4, Three. Sentinel, right na rin. 2, 1, up. 2, 2, up. Maganda mo na, kaibigan. 3, up. Mhm. 1, up. Pamilya. 2, up. Tangina mo na combo ko ng A. Ready, 1, up. 2, up. Pasiti nga pare. City. Okay na pare. Compress. 3, pa R2. 3, 2, 1, tara R2. May tao pa dito eh. Ready, 1, 1, up. Boom. Puta, nag-miss. Balik. OIP, pumasok na mid. Balik. Balik. Balala. Teka lang. Compress muna R1 and 3, 2, 1, tara baba. Balala left. Meetable na mid ah. Ready. 1, up. 2, up. Yung AU, patay ako. Putang ina, buntik na. Compress. Okay na mo yung cogs. Compress. May pumasok pa dyan sa mid. 8, 7, 6, Hold on ako ba yan? 4. Pabay niyan. 3, 2, 1, up. Hindi tumawa pa rin. Tangina mo yung star. Compress. Yamite nag-left. Compress lang. Balala na, OIP nakaapak din ng left. Wait lang ah. Dito na pala. Magra-right ang OIP. Abot naman image namin, boy. Balala, ready, 1, up. Ayan, pumasok na ng right. Compress OIP lang. tsaka Yung best Yamite. pre. 3, compress. Compress muna, par. Compress. Compress daw. 3, 2, 1, tara baba. Paray. Gago, ubus. Ready, 1, up. R2, 2, up. Ito, barcode oh. Yung barcode oh. Ito, barcode. Asan yun? Pareho lang. Balala nasa left ah. Compress. Okay, ang bala lang. Konti. Papasok din OIP ng left. 3, 2, 1, tara palit. Pumasok na. Yamite, Senti, tsaka OIP. Papasok lang ng Senti ah. 1, up. 2, up. Ang inong DOD ka lang. Tarantado ka ba? 1, Senti, ready, 1, up. Pareho yung kay Boss Shit. Compress. Kausan ba yung namatay? Hindi ko na nare-reso. Ayun. Nasa baba. So, OIP nakaapak ng right, balala sa left. Compress lang. 3, 2, 1, tara pa right. Pumasok na, OIP. 7, Pumasok na balala. 5, Yamite ka papasok lang sa Sentinel. 3, 2, 1, up. 2, Kung nakabili ito, si ano, 1. si Elias. Uy! Layo pa. Gago. Ano to, nabaki. reso ulit. So, ala ko cooldown ako. Yung pag sa gitna. DPWH. Ubusin kayo niyo. Wala, patay na. Compress. Okay, OIP nakaapak ng L. Compress muna. Ang dami namatay, kaibigan. Compress lang. Okay Sentinel na. pa rin. 3, 2, 1, tara, Amy. 3, 2, 1, tara baba. Left. Retso nyo yan ha. Ready, 1. L2. Prison King. L2, ready. 1, up. Pansip. 2, up. Patay kay Zizi. Multik. Uy! Yun na Balik. yun. Dalawa sila ni ano. Balik. Cancel. Ito, one party, ready, 1, up. OIP nakaapak ng right. Grabe. Pumasok ng OIP ng right. Pati Sentinel pumasok Ikaw mo na ng ba right. yun? Cooldown ako. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Pa-right. May MH si Poch pre. MH mo si Poch. Ready, 1,
1, R2. 1, up. 2, 2, up. Okay. Tara, balik. Ko, namatay ko. Balala po ako ng left. Tiga pa ka Kaya naman. right muna, right, pasok right. Sa tingin po siya. Pasok right muna, kaibigan. Lakad sa. Ay, pinaka-asang din. Wait lang, pinapatay sila dito. Ikaw, batil. Inulubos yung ilog, gag. Gago, walang command. Compress na. Oy, compress muna, par! Kaya may pumasok ng left. OIP nag-RG pa. Nakaapak ng right OIP, tsaka Sentinels. 8, Pumasok na. 7, 6, Isa pa nga siya. 5, Beya, naka-BA na yung Beya. 4, 3, 2, 1. Oy, Pinoy. 1, up. Virgin. 2, up. Gago talaga. Okay, AU, laban niya. Naka-BA na AU. Laban niya, laban. Hindi mo pala kayo sa Sige, laban nyo. Ayaw pa yan. Laban nyo. Compress dito. Ang buong party ko na sa Compress sa right. Wala na pumasok right. 8, Wala na 7, right. Kampo Six. Bulldog. Compress nga. 5, OIP nakaapak Four. rin ng right. 3, 2, 1, up. Wait lang ah. Pinapatay nito. Wait Compress. lang. Patayan pa. Dalawa. Umuubos kayo. Nuubos sila ng Compress. Sentinels. So, Compress lang, compress. okay. OIP nakaapak ng Ano left. ka mag-oatmeal ka? 3, 2, 1, tara Ayaw ko balik. tao. Pumasok na. 7, 6, 5, 4, 3. Oy, muna. 1, up. 2, up. Balala pumasok ng right. Compress lang muna. May namatay. Pumasok ng right. Compress. 3, 2, 1, tara baba. OIP nakaapak ng left. Ready, 1, up. Miss. Nice one, pare ko. Compress. OIP na ulit pa. Compress. 3, Ulo na oras. 2, 1, tara baba. Gusto ng senti. Tangin. Ready, 1, tara, L2. Andito sa R1 ah. Ay, L1. Balala ka, papasok lang. Oh, balik na L1, 6, 5, Gago. 4, Ako na ako. 3, 2, 1, up, Dito na. Hindi ako lang. compress, Wala sick eh. Ito lang ako. compress. Axis ka. OIP nakaapak ng right. Walang mababa. Pumasok na ng right OIP. 3, 2, 1, tara baba, 7, 6, Sentinels pumasok na rin ng right. 4, 3, 2, 1, oy Pinoy, ready. 1, up, 2, Nakabiya yung ilo dyan ah. Sentinels, ready, 1, Ay, up, say, pre. Nakabiya yan. Gag. Dito ay clear. compress, 3, 2, 1, tara L2. R2 pala, sorry. Wala na. R2 pa, ready, 1, Ay, up, ano May nga. pumasok nga. Petix, Troy. Muga ka lang yung... Tara, balik. Balik Balik po na. na. Ready, 1, up, balik na, R1. Nangapon. Bobo. Masiti nga, pre. Compress. Nag-RG pa. Ay, may sabay. Wait lang. Compress. Compress muna par, compress lang. Sentinels pumasok. Balala Three. nag-left. 2, 1, tara, baba. Nangyayala sa kabila na yung gago. Yun ang may-ari ng account na to ah. Ready. 1, up. Meron si L1 ha, sila kag. L1. L1, 3, 2, 1, up. Compress. OIP nakapak mid. Pumasok ng mid OIP. Kochi. 3, 2, 1, tara pa mid. Ng mid. 5, left and right, 4,
3, OIP muna. 1 up. Ay, putang ina mo. Napindot ko na Patay naman ako, yung dalawang Evans. star pool. Tanga. Bang. Tsaka lang, boy. Napindot ko na naman yung Evans. Bobo. Uy, Brilliance. Ginabi ko na. Congress. Okay. 3, 2, 1. Kagi-chan. Yung mga Kagi-chan. Yung Chan. Gildes na Leo. Yan. Okay, kita sila. Ah, Nakaapak ng right OIP. 3, 2, 1. Para para 7, 6, Bago. Bago pinatay. Hold on yan. ako, napindot ko. 4. Wala, pinatay sa portal, gago. Pindot Dito na lang, ako. dito lang, dito. Wait lang. Nag-ghost click. Kamusta muna dito sa Kala ko pumasok, nagdapaan pala. Ito na sa R2. Congress. Ano, ready? 1 up. Patay! Ano yun? Hindi mo lang inoonsil, pare ko. Huli niyo. Cancel din siya. Nauna yung cancel. Timbot ni namatay ka. May city na Pasok ako. ka. Pasok ka. 8, Ano ang kalat? 7, 6. May 5 pumasok. na yan. 3, May wait. 2, Yan ah. 1. Ready? 1 up. Baka tanga na naman. OIP pumasok ng left, Hindi pa sentinel. konti. Saan yung kaparte namin? Natin na naman. Bong, May Besa. Taga. sobre yung OT. Sige, sakit ang dalawa. Compress. Damage mo na? Sa mga batcher, oh. 2, 1. Tara baba. Pumasok ba lalap ka? Left lang. Left na to. Tara pa L2. Ready? 1 up. 2, May L1 ah. 2 up. BA yung kagit yan ah. BA na din si Elias. Ano pangalan niya nito? Elias? 3, 2, 1. Tara pa. Si Tegen. Second. L1. Ready? 1 up. Cancel. Takbo. Easy call. OIP nakaapak ng Kinitan niyo si right. Tekken, boss ah. Dikit-dikit. Compress. Dikit-dikit. Compress. 3, Panak. 2, 1. Tara baba. Wait lang. Nakaapak ng left, OIP. Pumasok ng left. Balik. 8, Pati balala 7, 6, macro, 5, 4, 3, 2, 1. BA yung AO ah. Asan ay Pinoy? Patay sa Nasa labas pa. May pumasok R. May pumasok ng right. Dikit. Compress. Patch, mili. Partik pa. 3, 2, 1, tara baba. Ating mag... May tinornado pa eh. Kita pool. Yung iba dyan kapapasok lang oh. Ready? 1 up. 2, 2 up. Ano kanino 3, party to? Wala mo na 1, image. 2 up. Gago meron. Patay ka dyan, Roy. Gago. Cynthia. 20 ano arte. 3, compress. Brilliance. Compress R1. Wala na. Compress R1. May nakaapak ng left, OIP. Pumasok ng left. Compress. Pati 3, sentinel, pumasok ng left. 2, 1, tara pa left. Naku, 91 na yun. no? Saan kaya kumukuha? Ready, one up. Hype na yun. Sige, busin nyo. Wala lang ay. Oo, namatay. Si Red, Sedi. Ako yung match. Ha? Ako yung match. Compress. Pinulang. Wait lang yan, si Bad pa, isa lang. Sige, compress lang. Pinulang ka. 8, 7, 6, Ito, par. 5, Four. 3, 2, 1. 1 up, Patay. 2 up, Hindi ako rin. 3 up. Yung day, Baka may gagawin na pang Pasok pa ni mata. Dayamit eh. Saka ibang Ay, may mga 3, compress. 3, 2, 1, tara baba. Mid, ready. 1, 2 up. 3, 2, 1 up. Patay ko tama. 4, Yun. 6, nag-left 5, OIP. 4, 3, 2, 1, tara baba. Lumabas na nga yan. 4, 3, 2, 1, L2. Wala silang image. Ready, 1 up.
Siya pa yung mission. Nasa Two. gitna pa kayo. Tangina mo! Nasunod Makatingin na natin kayo. kasama. Tanginang yan. Nasaan na sila? Iwan na. Wala na. Ubus na kami. L1 na, L1 na, L1 na. L1 balala. Bomba. Hindi, kami Ah, abot sa mga pre. Dito muna kayo. Kita mo na. Okay, doon na siya, doon na. Kagi di abot pre. Yeah, Doon na Hindi lang. lang, hindi ako. Doon na lang pa. Hindi ko naka... Nasa gitna na yung ano, balala. Ready, one up. Compress. R1 na yung balala. Compress! Wala pang command par. Yeah, eto na naman tayo. 3, 2, 1, tara baba. Hindi na kasi si Ray takbo ng takbo, sinusundan eh. Wait lang sa OIP Sure. lang. Dapat nakapul ko yung mga hitter ko. Mag-RG pa. Papatayin sentinels dito, tsaka ano, OIP. Dito lang, hagdan. Saan mo ito si Pechino? Balala Mga naka. take yung nandito eh. Pumasok Alam mo, ka. mga OIP nag-end. Balala. Tara pa, left. Pumasok si Pechino. wala kay Emi siya. Dito ka muna rin. Left and right, ready, one up. 2 up. Dito ko yan. Boom. Wala kayo. Hindi tayo, pati parte natin ang gulo na eh. Tangilan, nadidelay nga yung MH natin eh. Pumasok pa yan ito ah. 5, Walang bitaw Wala, na Hindi namin. ko alam kung bibitawan ko na o ano eh. 2, 1, Eh, bitaw ko lang, tinabutin. 2 up. Puta, patay na naman. Zero tickets. Yung pagsuy. Patay kayo, pang. 3, Walang ako reso na. 2, 1 up. 2 Unified. up. 3 up. 1 up. Hold on ako rest. Sige lang. Cheater, reverse ako pa eh. Masap yun. Tatagal pa tayo rito. Hindi kami ready. Nag-mid. Saglit na. Saglit na. Huwag nga May natin ano image. May dalawa pa sa amin. Balala sentinels mid. Walang takbo. OIP mag-mid na rin. Nemes Wait siya lang. Ray. Wait lang, camera na. Lang na, wait lang. Ay, nasa mid lahat ah. Mga kayong karot ka dito mga. Takbo lahat ah. Tangina. Dito, maraming komando. Likod Sid, ah. Ready, ready, 1 up. Sige naman ako yung putang ina. Ina kasi naubos ulit yung parte namin, oh. So, dyan, meron ka? Okay, reso mo. Akin yung kay boss minute lang. Okay. Yung party natin sa mid na. Ano ba? Wait lang, pre. Hold on ba? Mukha na Ano, meron na kasi ako. Hindi na ito. Kailangan ko magre-rest ako na iba. Layo ko na pala nag Hindi na, pakiramdaman na. Wow. Uy, dito kami sa lip oh. Pumasok ng right ah. Ay, gago. Ito. Kaya muna kayo sa, ano, sa command par. Wag na wag na mag-report para hindi sila nakakit. Sige, sige. Type na lang dito, ma'am. Okay na, Tap na 3, natin 2, 1, check tara baba. Sige, hindi na ako mag-report. Hanapin yun natin. Hindi na mas nahihirapan kayo ngayon, no? Hulaan. 1 up. Pecho, ready, 1 up. Tara, balik. Compress. 4, 3. Left and right tayo dyan. 2, 1, 1, up. 2, up. Compress. Hindi din. Hindi ko na ba? Iyos ako. Hindi, ano man ito? Ano? Okay na. Compress. Wala po sino susundan ko. 2, 1, tara baba. Left sila. Left. 1, up. Compress. R2, L2, ready, 1. May alto. Balik na. L. May alt chat Ayun yan. na, pumasok pa, ready. 1, Yan yung 1, up. JJ. Pre, ayun o, sa likod o. May Compress. save. Saan? Compress. 3, 2, 1, tara baba. Full wave. Shash. Right, ready. Oy, Pinoy. 3, 2, 1, up. 2, up. R2 pa. 3, 2, 1, tara po sa R2. Ito si Elias o.
Mayaw na si Kachina. 1 up. Ano ka si Elias? Yung Archie. Basta yan si Elias ha. Banatan mo. Puking ina mo. Nakakombo ang Hold down gago. ako. Compress. 3 R1. Doon ka na tayo sa baba. Compress. Ikaw ba? Okay, sige, go na. Hindi ko na yung nagre-revive. Ay, puking ina mo. Nag-MH din ako. Compress. Wait lang, ah. Compress. Si Bod. Pa-image ako kay Bod. Wait lang. Sige, compress muna. Okay na. 3, 2, 1, tara baba. Wala pa rin sa L. Tara pa L. Ready. 1 up. Tara, push. Kanino ka, Elias? Ready. 1 up. 2 up. O, balik niya left. Pag naubos. Dito lang. Tama na Sige, ba? Compress. Ang galing baba. Sige, patayin niyo na. Hindi ako Compress. Okay na. 3, 2, 1, tara baba. Wala pa sila. Nangyari tao ng tao. Bunggulid ka pa. Dito lang. Ako tayo sa sila. 3, 2, 1, tara pa left. Hindi tayo mo ngayon, Cab. Ay, meron pala. Nabitaw ko rin. Ulit ka. Pagkagaling sa laser ha, raid team, pre. Wala pang napasok. Patay lang yan. Sige, patayin niyo na. Dito lang. Sa may hagdan, sa left. Pagdalap daw, pre. Hagdan left lang. Pag napatayin niyo yung napatayin niyo ba? Wala. Natapak. Left. Sige lang. Lipat ng R. Okay, compress. 3, 2, 1, tara pa right. Otak na. City. Ay. 3, left and right. 2, 1 up. Dito muna par. Tawag ka ng DOD. Patay ako dyan. 4, 3, 2, 1 sila ilo. Ready. 1 up. Sente. 2 up. Sabi sa inyo pa dito. Mag-revive punch. So, walang tumira. Pwede na yan. Compress. Wala nang pilihan to. Tapak R. Wala. Lipat ng... Wait lang, may 4 deck. Ayan. Compress. Compress muna. Compress. May casualties. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Left. Hitable na. Ready. Wala. Inuubos na nila. 1 up. Tara pa L2. Wala. Tara. 3 compress muna. 3, 2, 1. Tara pa L2 na. Ready. 1 up. 2 up. Compress. Tara pa left. Balik. Compress. Ingat lang. Wala pang napasok. Wait lang. Compress. Okay, go na. 3. Si II4. Compress muna. At once na R. Pa-image ako dyan si II4. 3, 2, 1. Tara baba. Bokler. Ready. 1 up. Mating. Okay, una-una ano yun par. Pakit yun na. 2 up. Head boy. Yun sa'yo. Pares yun. Set. Ini-mine mo. Si Pochang napili ko kay Dan. Revive. Tinanggap na ni Ida. Compress. Sorry ah. Compress. Okay. Alam ko na. Alam mo na di mapipili. Para Ako na. Compress. Galing baba. Ready. 1 up. Yes na to L. Tara pa L. Ready. 1 up. Kita ball. Gago. Ubus. Kayo. Compress. Wala pa. Compress. Wala pa. Compress. Si Joy. Na, galing L2. 3, 2, 1. Tara pa L2. Ready. 1 up. Sige, nauna ko yan. Putang ina mo. Muntik pa. Miss ko. Watch Break. lang. Pumunta ng R. Ito na reset. 3,
2, Una balala sila. 1, 1, up, 2 seconds differential. Uy, tangina mo, English par. 2, 1, 1, box, 1, up. Okay din. May nocturnals pa. Oh, boss, kumakaroon Yun na. O, ICC. Patay tayo dyan. Leche, walang speaker dyan, Labas pre. nga kayo, pre. Compress. Nag-pause kayo. Isa lang. Compress. 3, 2, 1, tara baba. Sige, bitaw mo na yun, Ray. Tara, laser. Ah, hindi na, wag na. Putang ina, may mga malilikuran sila eh. Hindi kayo mahabol eh. Ready, 1, Pumasok. 1, up. Huwag ka titira, gago. Compress. Wala dito. 3, 2, 1, tara, par 2. Wala. Wala na, negative, tara, balik. Compress. Makaapak ng left. 3, 2, 1, tara, baba. Makaapak yan left. Hindi pa Left. papasok. Ready, Meron. ready, 2, 3, 2, 1, 1, up, talagi dyan. 2, Wala ng balala ah. aray ko. Parang Laban nyo, pare ko eh. ako na ako. JK. Tangina mo. Inabot pa si Boss Min sa gilid. Pasok left. Nakakombo kasi si Tekken. Record sa akin, Tek. Pasok left. Nag-mid. Roshan. Compress, may casualties. 3, Axis, where are you? 2, 1, tara, baba. Mid, left and right kayo sa mid. Ready, 1, 1, up. Binaltukan na. 2, up. Baba ka dyan, Axis. Mid ka. Nakabigay yan si Tekken. 3, up. Nakabigay ang Ito ilo ah. mga Uy Pinoy, mga Sentinels, 1, up. Compress. Next wave ka siyan. Okay. Left. Compress. Uy, pusi ka. Wala oit yan. Compress. Nasa L. 3, 2, 1, tara pa, laser. Wag na. L1 na. Kinukuha nila eh. Hindi tayo mga ready. 1, up. Pass muna. Tara, L2. Wala. Balik na L. Sabay lang emis natin. Ano yun? Ah, bumito ka. Okay. Compress. Yun lang. Compress. Pumasok Three. ng earth. Pumasok ng right yan. 3, 2, 1, tara pa right. Dikit lang. Push right. Push na. Ready. Akyat. 1. Up. Ubos. YP, papasok na rin ng right. Okay, sa'yo. Mag-una ka mag-ref. Kasi po siya yun. Okay. Ay, gagi! Tekken, tawa na tawa. Ay, Pasok pumasok. 7, 6, Dikit. 5, 4, Nararam. 3, 2, 1. Up. 2, up. Yan, si Axis na lang. 3, 2, 1, up. Compress. Yung AU pa BA. Compress. Kakaroon. Compress. Lapit na. 3, palian ng R2. Block to na BA, sorry. 1, up. Just target. Tara, balik na. Pumasok si Don Petix, pre. Ito na. 5, May pinaka-apak ng right ah. 3, Wait lang. 2, Don Petty. Compress. Lipat ng left. 3, 2, 1, trap left. Kailangan. Lipat pumapasok. Leche. 8, 7, 6, 5, 4, Balala na kita. 3, Ano, Two. IBA? 1. Up, left and right na! Ba't di pa umakit yung iba, boy? Nasa ano pa, hagdan. May sentinel sa mid ah. 8, 7, 6, Ikaw siyan. 5, Nice. 4, 3, 2, 1. Up.
Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Ito, balala. L, tara, balik nga. L2 daw. Balik sa L, balik. N3. Pag-echan, patay niyan. 3, 2, 1, tara, L2. Ready, left and right. 1, up. Tara, balik na. Tara, baba. Parto. Compress mo tayo. Compress. Compress. 3, 2, 1, tara, par. Left and right. Ready. Wala. Tara, pa mid. Ito, baba ng L. Ready. 1, up. Walang tumira dun. Tara, L. Recho. Wala. Tara, L lang. 143 na yun. Compress sa L. Tatatak pa sila. Left. 7, 6, 5, 4, 3, balala una. 2, 1, 3, 2, oy Pinoy. 1, up. Up. Okay, ubus nyo, Compress. Compress sa L. Resume ba si Tekken, no? May dalawa. Saglit lang. 3. Compress lang, may casualties. Sila na. Ayun na, si Kags. Pa L2 si Kags, oh. Si Kags, ready. 1 up. Wala lang nag-mid ah. Ito pa, L2. 1 up. 3, 2, 1. Tara, baba pa mid. 4, 3, 2, 1 up. Compress. OIP left. Hindi ko napansin kanina. Ba't mo hindi pinansin? Ano ba yun? Ay, sorry. 3, 2, 1. Tara palit. Pansinin mo, par. Ready, 1 up. Yun, unahin yung par. Wala akong set. Tara, Recho. Balon ako. 3, Kaya ako na. 2, 1. Up. Patay ako. Second position. Tara, balik. Left. Ang gabi Mas yung nitreso dyan, oh. Sa watch. Nag-right. OIP. Compress. Galing L2. Ready, 1 up. Sige, nauna ko yan. Ayun, makapasok. Cancel po. Botoy na naman si Bossmin po. Compress. Balik na ako. Revive. Double deep. Compress muna sa L. L muna, compress. Ako. 3. Compress muna. Wait lang, may casualties, kaibigan. 3, 2, 1, tara baba. Sa kabila pumasok. Sa kabila. Right na. Eli, nandiyan ka na pala, Eli. Doon ka muna sa party niya, no? Tara, parto. 1 up. 2 up. Ilan na Sige na, kaibigan. Tara, balik. Saan pala absent ko? Pasok right, mamatay. Nag-mid yata. Wait lang. Bili, Axis. Okay na. Winto ka pa. Compress, 3, Mid. 2, 1, Wala. tara pa mid. Ang OIP nag-mid na rin. Ready. 2, 1. Balala. 1 up. 2 up. Kita bulat. 3 up. Tiris ako, patch. 1. Oy, balala. Oy, Pinoy pala, sorry. Compressing. Compress. Ano siya? 3, Nag-left. OIP tsaka Sentinel. Oy, compress muna, par! Yami 10, nag-left na rin. Bumalik yung sakit ha. 3, 2, 1, tara pa left. Ito na, itabol na lahat. Ready, 1 up. Ito na ko combo lupi. Tarantado mo, suntok. Ano? Okay. Si Diresya. Revive lang. Iba ni papatsid. Wala, nagpagchat eh. Compress. Okay, nakaapak sila ng right. Balala o 2, yung 1, tara, baba. 7, Yan, nasa right. 5, 4,
Okay ka pa ba, Lex? Ang tagal na niya, 2, 1, 1. Isang linggo na nga Yung ako. box, yung box, sa box. Sa box muna, huwag kayong mag-goal sa L2. R2 pala. Wait lang, Sen. Marerasota. Ubusin nyo, sige lang. Nalas ako na, nalas ako na. Ubusin nyo na, par. May R2 pa? Meron contest. Ito pa. Compress. 8. Wala. Compress. 3, Nakapasok. 2, Nakakapak na ng left. Wait 1. lang. Tara, Okay. R2 nga muna. R2. Mag-miss ka na. Pumasok na ng left. Sige. Oy. L2. Ha? Tara dito ka na. Huwag Yan. na dyan. Palit na tayo. Mag-ilip yan eh. 1. Sentinel. 3, 2, 1. Tara, baba. Gago ko. Ready. 1 up. Isa Na ako ka. siya. 2 up. Compress. 5. Wait lang. Saglit. Lang. Ito. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Naka-apak na. Wait lang. Magmi-mid. Wait. Ah. Mag-right. Excuse. Wait, lumipat ng left. Nag-aabulan sila ng sentinel sa mga gag. Wala lang nag-mid. Compress. OIP nag-left. 3, 2, 1. Tara, pa mid. Mid muna. Linisin nyo mabilisan. Ready. 1. Up. O, tara, balik na. Pa L na. 3, 2, 1. Tara, L na. Hitable natin sa L. 1. Up. Naku po, lakat sa puke lang ina. Ubus. Sabog eh. Sabog ang ulo. Reso kita. Yan. Sige, pwede mo bitawan Ubus dyan. din lang nakawala dun ah. Sige, mamaya na pala. Compress. Reso ka rin. Wala. Ako muna dito. Compress. Pag gag. Wala pa, nasa labas ko. Nakaapak Compress na. lang. 3, Pumasok na. 2, 1. Tara, pa mid. 7. 6. 5. Tangina nilo. 3. 3. Yan yung mga nakat pre. 1. 1. Up. Sino nag-cut sa inyo? Yung Senti. Sa Miyagdan. Sumunod. Sige, busin nyo muna. Yung ina mo Ayun, ha. nakakita yung dalawa. Dead cross. Compress. Everything. Wait lang ba yun? Compress. May nakaapak ng mid. Pasiti nga. 3. Ako siya. Kulda na kayo. 2, 1. Dito lang. 8. 7. 6. 5. 3. 2, 1. Ay putang ina napindot ko na naman. May beya, buhay kumukombo ko. Layo ko na. Ang awan na rin. It's... Gusto lang kita. Okay. Fresh yung cup. Tapos malis ako. Compress. Baba Sentia. Compress. Min. Nakaapak ng mid. Pumasok Eight. ng mid. Ikaw mga balik Seven. ng ano. Hindi ganun. 6. Hindi tayo pumasok na rin. 5. 4. 3. Okay. 2. Ay, Pinoy. 1. 1. Up. 2. 2. 1. Kage-chan. Pwede na rin. 1 up. 2 up. Okay, laban nyo, par. Ubusin nyo. Okay na, ubos. Yung compress. Ay, nareso ko si Yung Boss Luffy, Wendy. yung Luffy kaibigan. Sudo ka na. Next wave ako pre. Image mo na lang yun. Compress. Wait na. 3. Nakaapak mid 2. OIP 1. Tara, pa left muna. Left. Sa R pumasok kay Pinoy ha. Tara, balik na. Balik. 7, 6, 5, 4, Malaga. 3. Na rin. 2, 1, up. Don Petix. 2, up. Aray ko. Patayin nyo lahat, kaibigan. Wait. Ang ina mo. Pasiti nga kami, boss. Ayun. Okay na yun.
City. Ito, maraming city, oh. Sige, boss. Huwag, ibibend niya yan, pre. Congress. Ay, Congress. putang ina mo, na-DC ako. Wait Galing lang. ba ba? Ayun na, ganun ba? One up. Wait lang. Dito lang muna. Right lang muna. Right. Si Don Petix. 8, 7, 6, 5, 4. Oy, Pinoy. 3, God. 2, 1. Up. 3, 2, 1. Kage-chan. Up. 2, 2 up. 3 up. Yung oras eh. 2, 2 up. Kasi yun, nakabihin. Gitna pa. Ready. 1 up. Yung show. Congress. Unat na itong lupo. Pumasok ng left OIP. Oo, pero FS. Congress. Saan kayo? Congress, right muna. Congress, wala kaming epis par. Ito ka pre, sa ano. Malala at saka Yamid. Top watch. Wala na. Ano Uy, ba? medyo yun, Pumasok humulik. ng demonyo. 3, 2, 1, tara baba. Board post lang, please. Ready, 1, up, kita mo na lahat. 2, up, jutsu. Kags. Gilid, ZZZ. Kagi-chan. Okay, My 3, God. 1, try L2. 1, up, Ibea, Sydney. Olkino, bang. Balik. L2, ready. Tornado, up. Tarantado. Grabe na si Boss Min dun. Nasa gilid. Okay, push nyo. Nakakapak mid. Pumasok mid OIP ah. Yamid ay pumasok na. Tama 3, siya. 2, 1, tara pa mid. Ready, 1, left and right. Kitable na, 1, up. 2, up. 3, up. Kitable, left and right. Saan naman napatay ka? Congress. OIP naka-attack ng right. 3, 2, 1, tara pa right. Pumasok na ng right OIP. Eight, Pati ang 7. Yamid Ito muna, Senti. Lupi, red 1 up. 4, 3, oh, yung avoid Pinoy na, box. 2, BA yung AU ah. 1, 1, up. 2, up. 3, up. Galing pa ba? 4, up. Na-cancel ko. 5, up. 7, up. Sa box. May sorry sa box. Ready. Cancel ka dyan? 1, up. Ha? Cancel ka? Pero Wala sa... po. Cooldown. Galing pang R1 ha. Galing R2. Ready. 1, up. Ay, R2 pala. Revive mo na ano. Uy, sa akin, legit. Compress muna. Pumasok ng left. Saglit pa. Compress. Walang lang bababa. 3, may mga casualties. Okay? 8, 7, Pumasok sa right ah. 6, Marami. May XO. Five. 4, yung kage-chan. Yan, 3, yan, 2, yan to. 1, up. 3, 2, sila ilo. 1, up. Ah! Patak! Ina mo! Ray! Help! Teka, yun ang help. Bala ka dyan. Limang miss yun ah. Wala akong reso, pre. Wala, ang layo ko rin. Ano nila iniwan? OIP naka-attack ng left. Parezo muna. Saan ka? OIP pumasok na ng left. Yamid ay pumasok na rin. Compress. Matinong signal sa left. Compress muna par. 3, 2, 1, tara baba. Oh, di ka ba, boy? Tara pa left. Ready. Akyat. Takit yun na yan. Una na kayo. Ready. 1, up. 2, up. Box. Sa N2. Yung AU. 1, up. Yung trash talk na yun, mukhang tapos na yung Lord Boss ah. Tinira na yung crunch ah. Hindi ako siya, nagnakaw ako. Compress muna. 3, Pumasok ng right. 2, 1, tara pa right. Ikatak mo lang pre. Ready. 1. Oy, abalala. 1, up. 2, up. Sketchin mo. OIP sa left ah. Right, kitchen. Right. Ay, mali na pinasukan par. Mali na portal. Diablo, 3, 2, 1, MH. Demonyo!
Nasa left. Oh, lip daw. Kunwari lang naglaro para mga asar eh. Ready, Base counter pala yan. Sir pala yun. Ito, Nice ito. Magmutag mo. Nice ka. Scout. Compress. Kami ay yamit eh. 3, 2, 1, tara baba. Ano siya? Ready, 1, hitable na. 1, up. Yung nasa harapan yung tinamaan. Kumain ka na ba? Compress. Sige. Nasa kayo, left kayo? Pa right, 3. Okay, pumasok Left, ng left, 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 left na, left na, tao. Ano naman yan? Yes, sige boss. 5, 4, 3, 2, box, 1. Huwag kayong magabol. Di kayo aso. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Box pa. 5, Ang ano lang ito? Makombo 3, lang. 2. Kasi sila kagit yan. 1, up. Ina mo 2, rin up. ZZZ. Wala na. Resurrect yan. Archer sa baba. Compress. Ay, pinakaapak ng right. Grabe naman yung vodka. Gosh, Combo. Expire na yung story. Doon ka nga rito, boss. Ay, gago. Okay na lang. Nabutas sa boss mo yun. Compress. 8, Pumasok ka. 7, Nabutan. 6, 5, Kaya lang wala sa boss mo. Wala. Hindi nabutan. 4. Oh, City yan. Yung kagit yan mauna dyan ha. 3, Fly. 2, 1. Ay, gago. Akala ko nag-ESP tong balalag. Gago. Puwasok na sa gitna. 3, Ang patay. 1. Sentinels. 1 up. 2 up. 3 up. Uy, cancelin nyo kaibigan. Ito, si City. Oh. Compress. 3, 2. Wala. May po si Tash. Bumabalik Baba, yan. baba. Ito na, pa-laser. 1 up. Siya kasi matador. Patay ako, kaibigan. Compress muna dyan. Hindi ko na. Compress sa bilog. Bilog yan. Bilog. Siya pumasok ng right, OIP. 3, 2, 1. Tara, pa-right na. Akitin nyo na. Hindi na kayo eh. Oh, walang bilang yan. Bahala dyan. Sinipa lang eh. Yun ay doon. This one. Pinapatay ako ng sugar. Compress. 3, 2, 1. Tara, baba. Pumasok ng... Nabitaw siya. Sige, yung mid. Bitaw? Kunin yung mid. Inabot. Ay, hindi nga. Muna. Mid. Bitaw. Compress. 3, 2, 1. Tara, palip tayo. 3, 2, 1. Tara, akyat. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Compress. Sige, L2 kung may kilaban. Pumasok ng... Compress. Compress muna, par. 3, 2, 1. Tara, paray. Pecho, unahan mo na, Chino. Ready. 1, 1. Dito, box lang. Huwag yun na mag-ball. 1, up. 2, up. Saan na nag-up doon, oh? Patay si Agay. May laser. Dito lang. Balal. Karibay. Wala. Napindot ko na. Compress. Wait lang. Si Alex yung may Compress. OIP mid. Compress. 3, 2, 1. Tara, pamid. Ready. 1, up. Tangina, sarap. Ednis. Bang! Okay lang ina mo. Wala sumibis. Wala, miss pa, boy. Balala na sa ano ah. Likod. Reset. Balala reset. Gago, walang command par. Compress muna, par. Aray ko. Ah, 1 minute na lang. O, sige, crystal na. OIP right. Wala, sinusunod ko rito. May mister. Ibigay mo. Wala ko. Image. Sige, ano nyo, crystal? Wala na. Right, OIP. Wala, Laxis, mag-freestyle ka na dyan. Wala, tayong image.
Patay tayo dyan niya. Lista nyo na kaibigan. Sa left po dami oh. M-God X Bonakit. Napatay dalawa. Sayang. Abot, yung kabot. Ganda na ng tandem niya eh. 12 segundo, dagdag insulto. 1, 4, 3, Matay pa si Poch. Hindi pumasok si Pochi. Pwede mo lalig. Oo nga, no? Gago. GG's, nice.